morning everyone. So I know I look like a mess right now, but today I actually got a package from 𝐦𝐻𝐬𝐜 Studios dan aku tuh mau unbox it right now. And as you can see, I have a pimple. I have a pimple going on right here, so that's that. Jadi aku itu dapat kiriman dari 𝐦𝐻𝐬𝐜 Studios. They actually reached me out on direct messages and asked if I would like their new collection. Ini tuh akhirnya mereka kirimin yang kalung. So yeah. This is really cute. Oh. Okay, this is cute. Jadi yang pertama we have the usual card, and then dia itu kayak kasih jewelry cloth. Ooh, it's 100% cotton, so it's legit stuff. Then dia itu comes with this really cute pouch, I guess. Ooh, yes, and this is the one. Ini tuh yang aku pilih. Ini tuh kayak kalung biasa, kalung silver gitu. Dan sebenarnya kalungnya ini tuh kayaknya terlalu panjang. Maksudnya aku tuh lebih suka kalung yang pendek, but I guess it's fine. Dan kayak warna silvernya itu kayak cantik banget gitu. It looks like this. Dan kayak lihat, dia itu kayak nyala gitu silvernya, jadi cantik banget. I think this one is kayak lebih high quality daripada yang kayak biasanya kayak beli di Shopee gitu. Yeah. Okay, so I'm going to take some pictures with it buat Instagram story aku. So yeah. Tempatnya kayak banyak banget piring-piring sama gelas-gelas gitu, dan aku ini sekarang lagi pengen cari gelas sama piring mungkin ya, jadi kita lihat. This is our flowers yang kita beli tadi. Kita itu beli
gerbera. This one is the gerbera, ini yang warna putih sama yang kuning. Terus kita juga beli anthurium yang putih sama daun koin kalau nggak salah namanya. Terus ini tuh harganya we got it for 9,000, which I think is a pretty good deal. Next, ini juga gelas, but this one ini tuh lebih round. This is going to be cute for like coffee or like some latte, you know. Next up we have this mug. This one is really cute. Ini tuh cuma sisa satu aja warnanya. This one ini tuh garis-garis zigzagnya gitu. This one is really pretty. Terus warnanya itu juga cantik. Ini tuh warnanya kayak hijau toska gitu. We got this mug again. Ini ada gagangnya. Oh, yang ini tuh 16.000 guys. Dan ini tuh kaca loh. Bagus banget, keramik salah. Kalau yang ini dia itu dasarnya kotak gini, tapi atasnya bulat. Akhir kita beli mug, a bowl. Perfect bowl to eat cereal. Dan dia ini tuh warnanya kayak broken white gitu, jadi dia bukan putih. Break. This is how it looks. Jujur aja ini jelek banget, tapi ya udahlah. Ini bakal aku taruh di sana.